نذیر صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ شعیب ملک صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں. الحمدللہ ہے. مگر بیماری کے وقت انہوں نے آپ کو پوچھا نہیں، بلکہ آفریدی صاحب اور رزاق صاحب نے آپ کا بڑا خیال رکھا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب انہوں نے آپ سے کیوں نہیں؟ اس وقت تو خیر کسی نے نہیں پوچھا، لیکن اینڈ آف دی ڈے جو تھے چل رب دے پوچھنا. دیکھیں مجھے اپنے ملک سے پیار ہے، اور میں آج بھی مجھے کہیں بھی کوئی آفر آتی ہے اپنے ملک کے لیے تو میں اپنے ملک کے لیے حاضر ہوں ماشاءاللہ. الحمدللہ. لیکن میں کبھی بھی اپنے ملک کے پلیئرز کو یا کسی ایسی چیز یا ایسی کوئی بات کر دوں جس سے ملک کا ہمارا ڈیگریڈ، تو وہ میں کبھی بھی نہیں، نیور ایور. الحمدللہ میرے میں اتنے ہے کہ میں کبھی کسی پہ بلیم تک بھی نہیں میں نے ڈالا. میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے آفتاب بھائی کے ساتھ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، تو وہ پوچھے تھے کیا ہوا کیا، تو میں نے بتایا جی مجھے کسی نے نا پوائزن کھلا دیا تھا، مرکری پارا جو ہوتا ہے نا. تو آنیسٹلی میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی سختی میں اور جو ٹائم میں نے گزارا اس ٹائم پہ ایسا تھا کہ ایک کی بوتل میرے سے ہاتھ سے نہیں کھلتی تھی. میں چائے کا کپ یوں دونوں ہاتھوں سے پیتا تھا، لیکن اس وقت بھی ایک ہی دعا مانگتا تھا کہ اچھا وے رب تیرا بھلا کرے آنیسٹلی. اور اس دعاؤں کا اور یہ صلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ صحت دی، میں پھر دوبارہ اسی طرح ایک نارمل روٹین میں آیا ہوں. اور میری ہمیشہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. اور جہاں تک شعیب ملک کی بات ہے، دیکھیں ہوتا ہے ہرٹ ہوتا ہے بندہ. بیسیکلی بڑی ہماری ایک دوستی بڑی یاری جو ہے نا، سب لوگ جتنے بھی پاکستان کے باہر بھی لوگ جانتے تھے کہ ہو جاتی ہے نا جو آپ کے کلوز ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن میں کبھی بلیم اس لیے نہیں دیتا، نہ میں کچھ کہوں گا. دیکھیں ہوتا ہے ہر آدمی اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں اپنی جاب میں کرکٹ میں یا کہیں بیزی ہو. لیکن یہ بھی بات ہے کہ چلو ایک فون کر کے تو پوچھ سکتا تھا کہ یار فون تک نہیں کیا. او مائی گاڈ. اچھا آپ کو کسی نے مرکری پارا کھلایا؟ پتہ چلا کس نے کھلایا، کون ہے اور کیوں کھلایا؟ کہاں کھایا، کس نے کھلایا، کیوں کھلایا، تو وہ کہتا ہے نا میں ان چیزوں پہ دھیان ہی نہیں دیتا. دیکھیں آپ کے اس واقعے کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے آنے والے جو پلیئرز ہیں اپنی حفاظت کریں. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن دیکھیں آپ کوئی بھی آپ کسی ڈنر پہ چل جاتے ہیں، دیکھو ایز اے اسٹار ایز اے پروفیشنل آپ بہت سارے انوائٹڈ ہوتے ہیں بہت ساری ایسی جگہوں پہ، لیکن کیا پتہ اب کس نے کھلا دیا ہے. یہ چیز کا دیکھو آئیڈیا ہو، دشمن کا پتہ ہو کہ یہ میرا دشمن ہے تو کم سے کم اس سے کیئرفل رہتا ہے بندہ. ہاں تو جب ایک چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تھا، ایسا جان لیوا اٹیک کوئی کرے کسی کے ساتھ، یعنی کہ اندیکھا دشمن، اندیکھا دشمن وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، فضا دنیا میں ہوتا رہتا ہے. ویسے ڈاؤٹ ہے آپ کو کسی پہ؟ دیکھو میں ان چیز میں نے بتایا نا، میں ڈاؤٹ تو بڑی دور کی بات ہے، میں سوچتا بھی نہیں ہوں. دیکھو برا وقت میں سوچتا ہوں ایک خواب کی طرح ہے، دیکھا اور بھول جاؤ، کبھی بھی پیچھے مڑ کے مت دیکھو. یہ دو ہی بندے ہیں، ایک شاہد افریدی اور عبدالرزاق. عبدالرزاق تو خیر میں نے بتایا نا کہ وہ میرا اتنا بھائی ہے کہ وہ بن پوچھے میری اتنی ہیلپ جو ہے نا فائنینشلی بہت زیادہ انہوں نے کیا. تو وہ کہتے ہیں نا اچھے یار دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کے برے ٹائم پہ. واہ واہ. اے ساڈے بابے داوی پروفیشنل جیلسی دی وجہ نال اے حال ہویا ہے. ایدے نا کسی نے شیمپو چ تیزاب پا دیتا سی. اور تسی تو دسیا نہیں نا تو میں دس دینا، میں فضا نو آئی لو یو نہیں کیا، انہیں میرے شیمپو چ تیزاب پاتا. غلطی بابا تیری خود کی ہے. ہمیں تو نے یہ بتایا تھا کہ تو شاپر پہن کے شاور کے نیچے کھڑا ہو کے نہاتا ہے. ایک دن میں نے پوچھا بھی تھا کہ شاپر پہن کے کیوں نہاتا ہے، تو کہتا ہے میرے عقل سے پانی پڑ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کی شیمپو کی شیشی میں تیزاب ڈال دیا. جس دن شیمپو چ تیزاب آیا اس دن بابا جی شاپر پانا بھول گئے سارے. شاپر پا بھی لیندا تو کی ہونا سی، تیزاب نے ٹنڈ ساڑ دیتی تو شاپر کی چیز ہے. ساڈے چاچا نو پروفیشنل جیلسی دی وجہ کر کے بڑا نقصان ہویا جی. کیوں؟ اس کے شیمپو میں بھی کسی نے تیزاب ڈال دیا تھا کیا؟ نہیں، چاچی دے شیمپو چ کسی نے تیزاب پاتا. تے چاچی ہن میرے تو وڈی ٹنڈ لے کے انہوں کہہ رہی ہوندی ہے رشید کم تے نہیں جانا. چاچی دی تے اینی وڈی ٹنڈ ہے کہ دوروں آوے تے پتہ نہیں لگتا کہ چاچی آ رہی ہے کہ اسلم برف ہلا آ رہے ہیں. چاچی کی جب سے ٹینڈ ہوئی ہے نا، چاچی تو لگتی نہیں ہے، اور دور سے چاچی کو دیکھ لو تو لگتا ہے بابے کا فیمیل ورژن آ رہا ہے. چاچی ساڈا بڑیاں پروفیشنل جیلسیاں نہیں ہیں عمران صاحب. چاچی کی کام کر دی سی، وہ ڈرامے چ کام کرتی سی تے کوئی کپڑے کٹ دیندا سی. اور ڈرامے چ کام نہیں کرتی سی، اور جیڑا بھی کام کرتی سی نا ڈرامہ لگن لگ پیندا سی. ہماری چاچی کی اتنی موٹی آنکھ تھی. وہ چاچی سی ماجھ سی.
आयत आप तो बहुत अच्छी बैले डांसर भी हैं, तो आपने डांस बाकायदा सीखा है या बस शौकिया कर लेती नहीं हैं? शौकिया, लाइक नेचुरली है। Really? हाँ, तो नेचुरल। वैसे किससे इंस्पायर्ड हैं, किसका डांस बहुत शौक से देखती हैं? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मतलब जिसका भी एक दफा देख लूँ सेकंड टाइम कर लेती हूँ। Really? ज्यादा मुझे नोरा का पसंद है। ओ नोरा फतेह। नौरा हाँ। आपकी चाची का नाम नौरा ही है। बड़ा अच्छा नाचती। ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਨੱਚੀ। चाची साहब ने बड़ी तरक्की करनी सी इस फील्ड च, बस उन्होंने अच्छे फंक्शन नहीं मिले। किस तरह के फंक्शंस में चाची डांस करती थी? ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਨਾਚੇ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਿਆਪਾ, ਵਿੱਚੇ ਦੋ ਸਟੈਪ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਵੈਣ ਪਾਤੇ, ਫਿਰ ਨੱਚ ਪਈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਮਜੀਦ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। क्या? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਮਾਲੂਮ ਸਫਰ, ਉਤੋਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਾਥ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਾਂ। चाची तो साड़ी इतना अच्छा परफॉर्म करती थी, उनके बगैर तो हमारे इलाके का कोई फंक्शन ही नहीं सजता था। चाची को तो दूर देख के लोग कहते थे ओ आ गई जनाजे दी रौनक। ਚਾਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ। ਚਾਚੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪਈ ਏ। कहने की तो मरना ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਦੋਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਪਾ ਸ਼ਫੀਕ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਵੇ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸੇਲ ਲਾਈ ਆ, किस चीज 2 ਫੌਤਗੀਆਂ ਨਾਲ 1 ਫੌਤਗੀ ਫ੍ਰੀ। Welcome back, you're watching your favorite show तारों से करें बातें। अच्छा, आपने अपने एक और बयान में ये भी कहा कि मेरे और शाहिद आफरीदी के बाद ओरिजिनल हार्ट हिटिंग बैट्समैन सिर्फ शर्जील खान है, तो शर्जील खान को टीम में मौका देना चाहिए। तो शर्जील खान पर इतने इल्ज़ामात के बावजूद आप चाहते हैं कि उनको टीम में मौका दिया जाए? शर्जील खान वाकई में एक ऐसा हिटर है कि जो एक लॉन्ग टाइम कह सकते हैं कि बड़े एक टैलेंटेड और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हार्ड हिटिंग में भी और हार्ड वाइज मेंटली हर चीज़ बड़ा प्रिपेयर्ड था वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है उनके साथ एक हैपन हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन मेरे से किया, लेकिन देखिए यहाँ तो आप अपना एक रूल ना बनाएं। अगर जो एक रूल बनाया आप उसी पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तो ठीक है, एक आदमी अपनी गलती करता है, उसकी सज़ा भुगत के आता है, तो ठीक है, मैं उस सेंस से भी कहूँगा कि ठीक है यार, एक आदमी ने गलती की, माफ़ी मांगी, सज़ा भुगती, फिर दोबारा आके अपने मुल्क को अच्छा सर्व करना चाह रहा है कुछ चीज़ें, और अपना टैलेंट जो उसमें अल्लाह ताला ने उसको दिया है, तो मेरा ख्याल है कि वो वाकई में एक ऐसा टैलेंट है कि अगर हम उसको टीम में चांस देंगे उसको तो दोबारा अगर हम पाकिस्तान टीम में अगर खिलाते हैं तो वो एक पाकिस्तान को अच्छा टैलेंट है, अच्छा सर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਫਖਰ ਜਮਾਂ ਹਾਰਡ ਹੀਟਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? तो नो डाउट हमारे पास और भी बहुत हैं, ना कि फ़खर ज़मान, बहुत सारे और भी टैलेंट बच्चे हैं। देखिए, बनाना चाहिए। शर्जील का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शर्जील इन सब से बहुत ऊपर की एक क्लास कह सकते हैं। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ 16 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 16 बच्चों के बाद उन्हें साह नहीं लिया तो प्रेशर कितों लेना है? अच्छा आयत, आपके साथ हम एक गेम खेलने लगे। मैं आपको कुछ खूबसूरत खूबसूरत चेहरे दिखाऊंगी, कुछ प्यारे प्यारे हीरोज़ आपने सेलेक्ट करना है उसमें से, और मुझे बताना है कि किसके साथ आप कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करेंगी। ऑप्शन आप खुद चूज़ कीजिएगा क्योंकि आपके पास चॉइस है। तो आप देखिए ज़रा स्क्रीन पर, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। अब ये 4 हीरोज़ हैं, ठीक है, और 4 सुपरस्टार्स हैं, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। आपने मुझे ये बताना है किसके साथ आप माँ का कैरेक्टर करेंगी, किसके साथ बीवी का, किसके साथ बहन का, और किसके साथ हीरोइन का। ये 4 रोल्स आप खुद डिसाइड कीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि आप हीरोइन का कैरेक्टर किसके साथ करना पसंद करेंगी? मुझे नाम बताएंगी? नाम बताऊंगी किसके? इनमें से
किसी एक का या सबका? सबका है? एक का पता है ਦੱਸੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 4 ਟੌਪ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ मैंने ਬੜੀ ये कब ਆਲਾ बोला? ਦਰਜੇ ਦੀ मैंने कब ਬੇਵਕੂਫ बोला मैं किसी को नहीं जानती हूँ, जानती हूँ नाम। जानती है? तो क्या जानती नाम है इनका बताइए। सबसे पहले जो रुमाल लगा के इतने खूबसूरत से शेरवानी पहने हुए हैं, ये कौन है? एक तो मोमन है आई थिंक। आफरान मोहम्मद चीमा। अहमद कौन है? मोहम्मद आना, ਮੁਹੰਮਦ मोहम्मद आना। इनमें हाँ। से कौन सा वाला है? बीच वाले ये White t-shirt वाले। थर्ड वाले। शुक्र मोमी भाई आपको पहचान गई लड़की यार। अच्छा उसके बाद और बाकी ये काली शेरवानी में रुमाल वाले भाई कौन है? रुमाल वाला आई थिंक सो ये आफ्ताब है। शुजात कौन आशमी है? साहब आफ्ताब वो है। आफ्ताब कौन है? आफ्ताब लोज। आफ्ताब हमारे शो का प्रोड्यूसर है यार। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾयद पता पूछो 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 क्यों नहीं हो शेख सिंह मंजीत सिंह शेख हुमायूं सईद फवाद आलम फवाद आलम। सच बता फवाद राना एंड असद राना ये लाल रुमाल वाला कौन है? दानिश कनेरी अच्छा काली कमीज वाले कौन है ये तो बता दें। वो हुमायूं फरत है ये इमरान फरत है ये वाइट टी शर्ट में कौन है? ये शफकत राना मोमी भाई ਅੱਛਾ ਬਈ ਫੀਜਾ ਕੁੜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। भाई मैंने यहाँ पर आयत से सवाल किया था कि मैं कुछ आपको ऑप्शंस दिखाऊंगी, कुछ चेहरे दिखाऊंगी, आपने बताना है कि किसके साथ कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करेंगी। मगर आयत ने इनकी शक्लें देखने के बाद मुझे यहाँ पर ये जवाब दिया कि ये जो 4 हीरोज़ हैं इनमें मैं किसी को नहीं जानती, मैं पहचानती भी नहीं, ना मुझे इनके नामों का पता है, तो मैं इनके साथ फिल्म कैसे कर सकती हूँ और कोई कैरेक्टर कैसे कर सकती हूँ? ये है कौन? आयत आप इन चारों के साथ ना फिल्म करो और उसका नाम रखो हम आपके हैं कौन। नहीं थोड़ा सा चेंज कर ले फिल्म का नाम रखे तुम चारों हो कौन और हुमायूं सईद साहब आपको तो सिंपली वो मशवरा दे दिए कि आप अपनी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल का नाम ये मत रखिएगा कि मेरे पास तुम हो, बल्कि ये रखिएगा कि मेरे पास तुम हो कौन। ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਡਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ ਡਈ। अच्छा बताओ ये कौन है? अब्बा जान।